مرحبا بكم. تابعوا معي حصة جديدة من سلسلة دروسنا على الإنترنت، دائما في إطار ميزابرونتيساج للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي للمقررات المغربية. أقول بسم الله. Les trois groupes du verbe. Les trois groupes du verbe. عودوا فقط إلى القناة. هنالك هذا الدرس قد شرحته من قبل، ليس في دروس المقررات وإنما في درس خارج عن المقرر. J'observe et je découvre le petit Salim ne comprend pas à quoi sert une bibliothèque. Il veut interroger tout le monde, mais il finit par le demander à son enseignant. إذن سليم لم يفهم لماذا تصلح المكتبة، وهو يسأل كل الناس، لكنه انتهى به الأمر إلى أن سأل معلمه. Je manipule et je réfléchis. Relève dans les phrases les verbes conjugués dans leur infinitif. هنا في هذه الجمل نبحث عن الأفعال المصرفة، ثم نبحث عن أفعالها غير المصرفة أو أصولها أو أصلها. إذن comprend, sert, veut, finit. إذن هذه هي الأفعال المصرفة، ونعود لكتابتها هنا. comprend, comprendre à l'infinitif, sert, servir, veut, vouloir, finit, finir. finir. لأنه لم يتبقى لدي هنا مساحة، كان علي أن أكتب هذه بطريقة أصغر. إذن relève de verbes non conjugués. Les deux verbes qui sont non conjugués dans cette phrase sont interroger et demander. Interroger et demander. بمعنى interroger بمعنى سأل، طرح سؤالا، ودemander هي سأل. على كل هما في نفس السياق ولكن معناهما يختلف حسب الجملة. Par quoi se termine chaque verbe à l'infinitif? Il se termine par ER. Pardon, je reviendrai jusqu'à la première question. إذن comprendre, re. Finir, IR. Servir, IR. Vouloir, voir. Interroger, ER. Demander, ER. Ont-ils tous la même terminaison? Non. طبيعة الحال. Il existe trois groupes de verbes. هنالك 3 مجموعات من الأفعال. هذه تقرؤونها، ومن الأحسن هو أن تحفظوها. قمت بشرح هذا الدرس في الفيديوهات السابقة، عودوا إليه، ابحثوا عنه في القناة سوف تجدونه. Je m'entraîne dans l'infinitif des verbes conjugués, des verbes soulignés, pardon. إذن هنا طرحوا علينا سؤال أن أبحث عن الفعل غير المصرف لهذه الأفعال المصرفة. Tu lis une histoire, c'est le verbe lire. Vous regardez un film, regardez. Je choisis un gâteau, c'est le verbe choisir. إذن أنت تقرأ قصة، فعل قرأ. أنتم تشاهدون فيلما، فعل شاهد. اختاروا حلوى، فعل اختار. إذن فقط أترجم هذا حتى يتمكن المتتبعون من الفهم التام. Classe ces verbes suivants dans le tableau.
grossir, offrir, protéger, nettoyer, croire, polluer, salir, savoir, perdre. لدينا المجموعات الثلاث الأولى والثانية والثالث. نبدأ بالمجموعة الأولى. نبحث المجموعة الأولى قلنا تنتهي ب ER، والثانية ب ER، والثالثة هي مجموعة مختلطة. إذا لدينا protéger، ولدينا nettoyer، ولدينا polluer. إذا deuxième groupe offrir في الثالث. إذا لدينا grossir، ولدينا salir. d'accord. إذا والأفعال المتبقية نكتبها هنا. لن أكتبها حتى لا أطيل الفيديو، أو قد أعود إليها. إذا أكتب هنا المجموعة الثالثة 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 فقط. إذا je m'évalue recopie seulement les verbes du deuxième groupe. أين هي أفعال المجموعة الثانية فقط؟ منها قلنا salir، منها réussir، منها nourrir، ونكتبها هنا. إذن الجدول الأخير سوف أشرحه. complète le tableau. إذن لدينا هنا الفعل، وهنا مصدره أو أصله قبل أن يصرف، ومجموعته إلى أي مجموعة ينتمي. إذن tu chantes، c'est le verbe chanter. ER donc c'est du premier groupe. Il offre, c'est le verbe offrir. IR, quand on dit nous offrons, on ne dit pas nous offrissons. Non, 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 c'est faux. On dit nous offrons. Donc c'est du troisième groupe. Je réunis, réunir du deuxième groupe. Nous réunissons. d'accord. أظن أن هذا الأمر أصبح واضحا الآن. أنهينا درسنا لهذا اليوم. لا أدري إن كان في استطاعتي أن أمر إلى. إذا أنهينا المجموعة الأولى، la première unité أنهيناها، وسوف نمر إلى المجموعة الثانية. لكن قبل ذلك بقي معنا درس بسيط نقوم بتحضيره الآن، أو قد أحضر نصف ساعة على حسب الهاتف. C'est la rentrée, tous les élèves sont présents. D'abord c'est les accents. Les accents عودوا إلى القناة. كل هذه الدروس قمت بشرحها، وبقيت لنا فقط الدروس الكبرى، وهي التي أتردد فيها، يعني قد أشرحها عن طريق اللايف، أو قد يعني j'observe et je découvre. C'est la rentrée, tous les élèves sont présents. Hamid et son frère sont absents. Hamid et son frère sont absents. Dit Amin à la maîtresse. Je prends mon goûter dans la cour de récréation. Observe les lettres en couleur. Que remarques-tu? Donc les lettres en couleur sont A, A avec accent, U avec accent circonflexe. عودوا إلى درس les accents قد قمت بشرحه على أكمل وجه. Observe les lettres en couleur. Que remarques-tu? Il y a une voyelle avec un accent. Comment appelle-t-on ce petit élément placé sur les têtes? Accent. هنا يمكن أن تحذفوا un accent، أن تضيفوا لها un petit élément placé sur les lettres. Des lettres avec تكتبون هذا petit élément placé sur ces lettres. d'accord. تكتبونها هنا
هنا اسمه accent. Est-ce que ces accents sont identiques? Non, ils ne sont pas identiques, ils sont différents. إذن je m'entraîne, classe les mots selon leur type d'accent. Accent aigu, circonflexe et grave. نبدأ بالcirconflexe. سوف أرقم يعني 1 2 3. Accent aigu, accent circonflexe et grave. أبدأ بالcirconflexe. Être, maître. Son, circonflexe. Accent aigu, c'est comme écrire, dicter, et les deux autres sont graves. 3 et 3. d'accord. أظن أن هذا واضح، يعني لا داعي لأن أكتب. إذن هذه الطريقة يعني أعتمدها كثيرا. Complète par les accents qui convient. Complète par l'accent qui convient. Été, tête, colère, hôpital, gâteau, mère. إذن je m'évalue, mais les accents qui convient, mais l'accent qui convient là où il faut. Les élèves rangent les livres sur les étagères. La bibliothèque du quartier est très jolie. Où se trouve la clé de la salle des fêtes? Donne un mot pour chaque type d'accent. من هذا السؤال نضعه هنا. Donne un mot pour chaque type d'accent. Accent aigu, on dit école. Circonflexe, fenêtre ou bien fête. Accent grave, père ou bien mère. On dit mère. أظن أن هذا درس بهذين الصفحتين أصبحتا جاهزتين، وبإذن الله في الفيديو القادم سنمر إلى لا دوزيام يونيتي. أظن أنه لا أحد من الأساتذة قد وصل إلى هذا الحد. تابعوا معي إلى اللقاء.